हेलो फ्रेंड्स देखुन इटा राति 1 बजे रो सीनेरी देखुन केंती जन्न बाहरी से केंता दिसचे इटा वर्षा होतला फूल आ पत्र रु केंता पानी झरुचे देखुन केते सुंदर दिसचे राति रे जे एटा सकालू गुड मॉर्निंग केंता अछन आपण माने भाबुछ आपण माने समस्त भले थिबे आमे भले अछु देखुन इटा पहतियार इटा मैगी बनाउतली 5:30 बजे उठिकरी मझिया स्कूल जीवार लगी तार लगी मैगी बनै देली पछे हमर मन को टिफिन बनाली ताटा आगो रेडी कर देकरी ताके स्कूल जीवार लगी रेडी कर देली इटा मोर थायराइड उसो खाइबार ले बाहर करथिली देखुन मोर हेंडवा कड्डी माने केंदा बनै खे केंदा बढ़िया हिचे आउ देखुन इटा हमर सोनपुर हॉस्पिटल केंदा बढ़िया हिचे देखुन आगो पुराना हॉस्पिटल थिला अलगा हितला एबे केते सुंदर हला न इटा बाहर गेट रो भीतर के जीवार रास्ता इटा केते सुंदर हिचे देखुन इटा बगटे साइड रे इटा इटा खाइबा ले पुको मन को खाइबा ले वर्षा टिक टिक होतला जन पुको मन को खाइबा ले इटा चरुथला देखुन केडेटे बगो जे तार पर इटा नेक्स्ट डे थिला हमर श्राद्ध बाबन किया जनटा इटा रांधी थिलु आमिलो आउ इटा खीरी एटा थिला डाली तल पड़ी जाइछे डाली पानीटा खाली दिसुचे एटा भात 30-40 जन कर आइटम इटा हेसी आउ तरकारी करा हेतला दुईटा तरकारी करा हेतला दाली आमिला तरकारी भात खीरी सब हेतला एटा पिठा आउ मडा थिला तार परे इटा गोटे तरकारी लगी इटा पुटल भजा हेतला कैप्सिकम इटा भजा होतला आलू पुटल कैप्सिकम पनीर सब मिसे क्रेंती तरकारी इटे बना हेतला एडे याडे मसाला कसा होतला चुल्ही रे इटा करा होतला बेसी लोकर आइटम तो लाई चुल्ही रे करा होतला एटा आलू काटी के रखि देथलो आलू को छना हवा एटा सालाड लगी करा हेतला तार पर एटा से दिन राति रे भुजी खाइलाटा नै देखि समस्त पसंद नै करो नै तो लाई वीडियो नै देखाली एटा राति रे तरकारी ओगली जाइतला राति रे एटा ताके रखि देथली फ्रिज रे बाहर करी के गरम कर देमी आउ जे खाइबे खाइबे हम माजी आर भात नै खाई बाकी पखाल खाइले 3 जन 3 मा पो दाली आउ नै खाई तरकारी खाइले बरी बुरा छानदली आलू सालू टिके कदेली दाली रखी देतली आरो दिन जे कि से दाली के गरम कदलु आ खाइलु फ्रिज भीतर भरती देतली हेते दाली केते फेकबे हेतले फ्रिज भीतर भर देतली आरो दिन फटई देली आज रांधला बागी पूरा हे गला बढ़िया हे गला एटा नेक्स्ट डे सकालटा एटा से दाली जन रखी थी एटा ताहा के फुटई देथली देखुन केते बढ़िया हे जाइछे पूरा आ एटा तरकारी टिके भी थिला नै खाइले राति रे एटा पिठा मडा ओगली जाइतला एटा टमाटो खटा करथली दाली थिला टमाटो खटा आ माखन फूल आलू प्याज मिसेकरी सब के पिठो सानी के तावा रे हेटा भाजली आउ काना उठे तरकारी रांधली सेटा नै देखेना एटा आनितलु शॉपिंग करी जाइतलु कपड़ा आनथलु हमर सोनपुर ना हितला मेट्रो रो ना हितला 2500 रो सामान आनलो तार संग एटा गुटे फ्री थिला बॉडी लोशन बॉडी वॉश आउ शैम्पू रे आउ फेस वॉश टे देथिला एटा तार नेक्स्ट डे रो सकालु सकालु एटा चाय बनाली 2 जन कट्टा चाय 2 कप बनाली एटा पीलो तार पर बाकी काम करमी मझियो चोको खाई करी गला आ हमरटा एटा चाय बनाली तार पर गादी पादी के आसिकरी एटा पूजा कली पूजा करी सार के आ गोटे श्राद्ध आमे दुईटा करसु मामू घर गांटा गोटे आ सासु घर गांटा गोटे आ गोटे श्राद्ध एटा थिला एटा लुची बना हेतला सकालु लुची एटा छानु थलु आ बरा रस बरा एटा रस बरा भी छना होतला देखुन एटा लुची बना एटा पनीर काटी के रखा हेतला आ एटा मूला एटा मुनगा करी सिजाबार लगी रखा हेतला गुड़ा दे देथलु आ एटा तरकारी लगी एटा सब मसला कषा होतला याडे याडे आलू पुटल सब जाक
ଭଜା ହେଇଥିଲା। ଏଟା ଆମିଲ ଭେଣ୍ଡି ମୁନଗା ଆମିଲ ଏଟା ସାଲାଡ ଏଟା ରସ ବରା ମୁଗ ବରାକେ ରସରେ ପକା ହେଇଥିଲା। ଏଟା ଡାଲି ଆଉ ଏଟା ଯେନ୍ ମାନେ ନାଇଁ ଖାଇବେ ତାଙ୍କ ଲାଗି ସାଲାଡ ରଖା ହେଇଥିଲା ବିନା ଦହି ବାଲାଟା। ଏଟା କ୍ଷୀରି ଥିଲା। ଦୁଇଟା ଆମର ଇନେ କରସୁଁ ଆମେ। ଏଟା ଭାତ ଏଇ ଦିନଟା ଟିକେ କମ୍ ଲୋକ ଆସନ୍ ଘରେ ଘରେ ଖାଇସୁଁ। ଆଉ ଯେନ୍ ଦିନ ଚୁହ୍ଲିରେ କରିଥିଲୁ ସେଦିନ ଯେ ଗାଁ ଲୋକ ବି ଡକା ହେସି। ଏଟା ଭୋଗ ଦିଆ ହେଇଥିଲା। ଏଟା କ୍ଷୀରି ଅଲଗା ଦିଆ ହେଇଥିଲା। ଏଟା ବାକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭାତ ଭୁତା ଦିଆ ହେଇଥିଲା। ଯେନ୍ ମହାପ୍ରଭୁ ମାନେ ଭାତ ନାଇଁ ଖାନ୍ ତାଙ୍କରଟା ହେଟା କ୍ଷୀରି ଅଲଗା ଭୋଗ ଦିଆ ହେଇଥିଲା। ଏଇଟା ତାର ପରେ ଆମେ ଭୋଜି ଖାଇ ବସଲୁ। ଭୋଜି ଖାଇଲା ବେଲେ ଆଉ ସୁଟିଂ ନାଇଁ କରେ ବଇଲି କିଏ ପସନ୍ଦ କରିବେ କିଏ ନାଇଁ ବୋଲିକି ନାଇଁ କରି। ଏଟା ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ବୁତରାବାର୍ ଲାଗି ବାହାର କରିଦେଇଛେ। ବାହାର କରମି ଏଟା ସକାଳୁ ବୁତରେଇ ଦେସି ରାତି ଯାକ କାଣା ବୁତରେଇକି ରଖମି କାଜୁ କିସମିସ ସବୁଟେ ଯୋଉଟେ ଥିସି ସେଥିର୍ଲାଗି ସକାଳୁ ଉଠୁନ୍ ସାର୍ ବୁତରେଇ ଦେସି। ଆଉ ସେଟା ଟିଫିନ୍ ଖାଇଲା ବେଲକେ ଖାଇସନ୍। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗବା ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ନୂଆ ଅଛନ୍ ବୋଲେ ଚ୍ୟାନେଲକେ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ଆଗ୍କେ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଅଛେ ଦେଖବେ। ଦଶରା ଭାଇଜୁନ୍ତିଆ ସବୁ ଆସୁଛେ ବଢ଼ିଆ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଛଡ଼ା ହେବା। ସେଟା ସମସ୍ତେ ଜମ୍ମୁ ମାଆ ଘର ଗାଁରେ ଆଉ ସେନେ ମଜା ମଜଲିସ୍ ସବୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖା ହେବା। ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ନୂଆ ଅଛନ୍ ଯେନ୍ ମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଥିବେ ବୋଲେ ଦେଖିବେ କାନ ଦଶରା ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ମି। ଏଟା ମ୍ୟାଗି ବନେଇଥିଲି ସକାଳୁ। ତାର ନେକ୍ସଟ ଡେ ର ଭୋଜିର ଆର ଦିନଟା ଏଟା। ଏଟା ମୁଇଁ ସକାଳୁ ଉଠି କରି ମୁହଁ ମୁହାଁ ଧୁଇକରି ଏଟା ଚାଏ ପାନି କରିକିରି ମ୍ୟାଗି ବନେଇଥିଲି। ଆଉ ଏଟା ରୁଟି ବନାଲି। ରୁଟି ପରଟା ଏଟା ବନେଇଥିଲି। ଆଜି ୟୋଗା ଟିଚର ଆଇବାର ଥିଲା ବୋଲେ ୟୋଗା କରି ଯିବାର ଥିଲା। ହେଥିରଲାଗି ହେଟା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଟିଫିନ୍ ବନେଇଦେଲି। ଏଟା ଆମେ ଖାଇଲୁଁ ତାର ପରେ ବଢ଼େ ପରୁ ଗାଧେଇ ଦେଇଥିଲି ଆଜି। ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ନୂଆ ଅଛନ୍ ବୋଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ବାଏ।